Hi everyone, I am Martin Navas and I'm going to discuss the second is magbasa ta sa ato ang learning objectives. So first is understand what art appreciation means. And the second one is explain why studying art is important. And the third one is describe how art affects our emotions and brain. So first is kanang art appreciation is ma-discuss later para masabtan nato kung unsa yun ang meaning sa art appreciation. And the second one is ma-discuss gihapon, ma-explain later gihapon ang kanang unsa gyud ka importante nga mag-study ta about aning art appreciation or sa art. And the third one is describe how art affects our emotions and brain. And ma-discuss po nila later kung paano ang art maka-affect sa ato emotions and also sa ato brain. And next, so these are the seven steps thinking critically about art. So the first one is identify the artist's decisions and choices. So what choices do artists make? Medium style, color, or what style? So yes, guys, ang first nga na procedure is i-identify sa jud sa artist or maghimo pa siya decisions kung unsa ang kanang unsa kada kuon iyang art, kung i-portrait ba na niya or i-landscape ba na niya or unsa yung mga style nga gamiton or unsa pud iyang mga colors nga gamiton kung i-mix ba na niya ang color is makapahatag ba na siya og kanang nindot nga outcome sa iyang art and so on. And the second is ask a question or be curious. So what does the title tell about the work? And what do I know about the artist? And is the work informed by its location? Other question may you ask. So, syempre, so mag-ask po mo mga questions and kanang because ang kanang curiosity is makahatag pud sa ato siya og kanang mga more knowledge and ideas para mas makabaluta or para mas ma-enhance nato ang atuang art and also makahelp pud siya para mas nindot ang outcomes sa atuang art. And next, so mo ni ang last is describe I dili pa dili mo ni siya ang last sa drawing report. So describe the object. So dara pod is ma-describe po nila ang mga objects or mga process or unsa tong mga gamiton ng mga butang nga mas ma-enhance or para mas mapanindot pa ang atuang art. And once again, this is Mary Janet Mabas and that's all. Thank you for listening.